Kasi beses jeta naidi mungkin orang betul jangan jago lupa itu sih. Abu laga sendiri lagi. lagi ini pun tak saya juga buka berapa kabel itu. Angka. Capital punishment mari nai. Ayo ke coba coli nai. Ayo ke coba coli ka. Oi want justice. Oi want justice. Orang das tai boni loge tomero capital punishment mari nai. Orang das মৃত্যুদণ্ড mari nai. আজকে আমরা এখানে আগরতলা শহরে মোমবাতি মিছিল করেছি। এটার কারণ একটাই, আমাদের 14 ডিসেম্বর আমাদের যে দুইজন টিএসআর জওয়ানদের আমাদের ওদের যেভাবে ক্যাম্পের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ওটা অনেক নিন্দনীয়। কারণ ওখানে অনেকটা প্রশ্ন থেকে যায় যে ওরা যারা সৈনিক তারা নিজেদের ক্যাম্পের মধ্যে ওদের কোনো সুরক্ষা নেই, ওই জায়গার মধ্যে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যারা জনসাধারণ আছি এরা যে বাস করি আমাদের কোথায় সুরক্ষা আছে ওটা একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আর একটা বলতে চাই যে আজকে শহীদ হয়েছে যা ওদের পরিবারে কি দোষ ছিল যার কারণে আজকে সকালবেলা এরকমভাবে ওদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ওদের পরিবারে এটাই দোষ ছিল যে ওরা নিজেদের সন্তান, নিজেদের স্বামী, নিজেদের বাবাকে আমাদের সুরক্ষা, যারা আমরা জনসাধারণ এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করি, আমাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য ওরা যে আমাদের জন্য যে সৈনিকের যুগ দিয়েছে, আমাদের জন্য যে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যে দেশের জন্য যে কাজ করছে ওদের দোষ। এখানে যদি যারা মা আছে শহীদ পরিবারের, ওনার যে স্ত্রী আছে, ওনার যে ছেলে আছে, ওরাও তো চায় যে নিজের সন্তানকে, নিজের স্বামীকে, নিজের বাবাকে আগলে রেখে আমাদের মতো সুস্থ জীবন পরিবেশ করার জন্য। কিন্তু ওখানে ওরা আমাদের আমরা যারা জনসংখ্যা, আমরা যারা পাবলিক আছে, আমাদের জীবনটাকে সিকিউর করার জন্য, সুরক্ষা করার জন্য ওরা আজকে সৈনিকের যুগ দেওয়ার ফলে আজকে ওদের এই ফল পাওয়া হয়েছে। তো এখানে আমি বলতে চাই এখানে কোনো জাতিগত কোনো ভেদাভেদ বা জাতিগত কোনো এখানে আন্দোলন না, এটা জাস্ট ন্যায্য আন্দোলন আমাদের। কারণ আমরা সবাই জানি, ফেসবুক খোলার পরে, নিউজ পেপার খোলার পরে সবাই জানি যে এই ঘটনাটার ব্যাপারে, যার কারণে আজকে আমরা ত্রিপুরা মথা থেকে এই শহীদ ফ্যামিলির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আমরা ক্যান্ডেল
মিছিল করছি। আমরা জাস্টিস চাই, যে ওদের পরিবারে সুস্থ বিচার হোক, যারা নিজের সন্তান, স্বামী, বাবা হারিয়েছে ওদের সুস্থ বিচার হোক। আমরা চাই যতদিন অবধি এটার বিচার না পাই আমরা ত্রিপুরা মথা, TWF, YTF সবাই আমরা এই আন্দোলন তো চালিয়ে যাব। আমি সরকারের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট যে উনি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শহীদ ফ্যামিলিতে গেছেন, উনি ভিজিট করেছেন, তো মুখ্যমন্ত্রী শহীদ ফ্যামিলিতে গেছেন, উনি ভিজিট করেছেন, তো ওনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে উনি যে শহীদ ফ্যামিলিকে যে কথাগুলি, যে আশ্বাসগুলি দিয়ে এসছে যে উনি জাস্টিস দেবেন, তো ওই জাস্টিস দেওয়াটা যাতে শুধু কথা না হয়ে থেকে যায়, ওটা জানে সত্যিকারের জাস্টিস হোক। কারণ আমরা অনেকগুলি দেখতে পাই যে আমাদের গত ইয়ার লাস্টে আমাদের যে বিশ্বজিৎ, আমাদের যে আরেক সৈনিক যে নিজের চাকরি শেষ করার পথে, যে বাড়িতে ফেরার পথে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, ওটার জাস্টিস এখনও হয়নি। তার কারণে আমি আমাদের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের কাছে আমার অনুরোধ যে এই যে গত 4 ডিসেম্বর যে আমাদের যে 2 সৈনিক যে হত্যা করা হয়েছিল, ওদের জাস্টিসটা যেন এরকম না হয়, এই কয়েক মাসের মধ্যে যেন ওদের বিচার হোক, ওনাকে যেন শাস্তি দেওয়া হোক। কারণ এটা কারো কাছে লুকিয়ে নেই। ওনাকে যে সুকান্ত দাস যিনি আছেন, যিনি ওপেনলি মার্ডার করেছেন, জানি না এটা মেন কারণটা কি, কিন্তু এটা যদি এরকমভাবে, আমি যতটুকু শুনেছি ওটা সত্যি না, আমি জানি না, ছুটি দেওয়ার কারণে বা কোনো একটা এরকম কারণে যে ওনাদের যে একজন অফিসার বলেছিল যে ছুটির কোনো একটা গন্ডগোল আছে, যার কারণে ওদেরকে এরকমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তো এরকম যদি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি ছুটি দেওয়ার কারণে যে মেন ফিনিশিং গুলি করে হত্যা করা হয়, তাহলে তো এই রাজ্যে আমি মনে করি শেষ পর্যন্ত কোনো মা বাবা, কোনো স্ত্রী, কোনো ছেলে নিজের সন্তানকে বা নিজের স্বামীকে বা নিজের বাবাকে এই সৈনিক আমাদের যে রক্ষা করে, ওনাদের এই যে চাকরি জীবনে কেউ পাঠাবে না বলে আমি মনে করি। তার কারণে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে তাড়াতাড়ি করে এই জাস্টিসটা এটার দেওয়া হোক। আপনার নাম কি ম্যাডাম? আমার নাম শিবানী দেববর্মা। धन्यवाद मीडिया भाई लोगों को। मैं ये आज हम लोग क्यों यहाँ पे कैंडल लेके रैली करना पड़ा, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत छोटे संग में मैं बात बोलूँगी कुछ अपनी तिप्रासा भाई बहनों को। आज हम लोग क्यों यहाँ पे कैंडल लेके खड़ा हुआ है, ये एक क्वेश्चन है। मैं बोलूँगी कि हम लोग हमारे स्टेट में हम लोग सेफ नहीं है, क्योंकि हम लोग दिन में 2-3 दिन के बाद एक इंसिडेंट दिखाई दे रहा है कि कुछ दिन पहले तेपानिया में गैंग रेप हुआ है। 4 दिसंबर को एक TSR का 2 भाई लोगों को बेरहमी से गोली करके मार दिया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ स्टेट गवर्नमेंट से, ये पूछूंगी कि जो कल्प्रित है सुशांत दास, उनका मैंने न्यूज़ में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि उनका मेंटलिटी कुछ ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ उनका ऐसा ही मेंटली डिस्टर्ब है, तो उनको क्यों उनको आर्म्स देके अस्त्र देके उनको ड्यूटी में बिठाया गया है? मैं पूछूंगी क्यों लगाया गया है। मैं एक फौज का फैमिली हूँ, मैं फौज के फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा हस्बैंड एक फौजी है। मैं जानती हूँ एक मेंटली डिस्टर्ब को कैसे उनको आर्म्स दिया जाता है और क्यों नहीं देना पड़ता है, उसको क्यों नहीं वो ड्यूटी में क्यों लगाया जाता है। तो उनका इतना मेंटल डिस्टर्ब है तो उनको क्यों लगाया, क्यों आर्म्स दिया। और जो फायरिंग हुआ है तो 2 आदमी सिर्फ तिप्रासा लोगों में क्यों हुआ है, उधर में तो सब मिक्स है। मैं ये नहीं बोला हूँ क्यों उसको नहीं कर, तो दोनों को टारगेट करके क्यों गोली किया गया है। तो मैं अपने त्रिपुरा गवर्नमेंट का जो मुख्यमंत्री जी है विप्लव कुमार देव जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आवेदन करती हूँ कि वो अति
जल्दी उनको उत्तम जस्टिस देने के लिए और CBI तंत्र तो हम लोग देते ही रहते हैं, लेकिन CBI बोल के ना कि किसी को भी कोई जस्टिस नहीं मिला है आज तक। तो मैं बोलूँगी उन लोग को अच्छा कार्रवाई, जो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है उनको उन लोगों के लिए किया जाए। और जो उनका फैमिली है, उनका फैमिली को उनका जितना सर्विस हुआ है, जो अभी भी चल रहा है, जिस पोस्ट में है सूबेदार और नायक सूबेदार है, उन लोगों को जितना साल उनके सर्विस रहा है उस सर्विस के हिसाब से उन लोगों को वो उनका सैलरी मिलना चाहिए। और उनका लाइफ सिक्योर के लिए 2 कोटी रुपया देना है। और एक प्रतिप्रवासी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। जो अभी जो घटना हुआ है वो कोई तिपरासा, कोई बंगाली, कोई मुस्लिम, कोई वो नहीं है। तो आजकल कहीं भी देखो क्राइम्स बढ़ते ही जा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये क्राइम को जल्दी बंद करो और जल्दी से सख्त कार्रवाई किया जाए। और हम लोग जो माँ बहनें हैं उन लोग को सेफ्टी दिया जाए। हम लोग जैसे स्कूल कॉलेज में रात को ट्यूशन में दिन में अच्छे से निकल सके, ऐसा कोई हम लोगों को आश्वासन दे के हम लोग को सेफ रखने के लिए कुछ तो मदद करने के लिए, कुछ तो रूल्स निकालने के लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी। और मैं यही फिर से आवेदन करती हूँ, उनको निवेदन भी करती हूँ हमारे विप्लव देव जी को कि आप ऐसे हाथ बंद करके मत बेचिए। हम लोग बेटी लोग अभी सेफ नहीं है, उन लोग को सेफ देना है आपका जिम्मेदारी। तो जो इंसिडेंट हुआ है, जो 2 TSR जवान का जो बेरहमी से कत्ल किया गया है, उन लोग को सटीक जस्टिस देके उन लोग को न्याय देना है। मैं यही बोलूँगी। आपका नाम क्या है मैडम? शंकरी देववर्मा। थैंक यू।